अभिषेक को कैरी करिବାକୁ ପଡିବ ମର୍ଚ ମାନେ अभिषेक को ताको सुरक्षित କରିବାକୁ ପଡିବ ମର୍ଚ ମାନେ केतबे सुरक्षित ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସହ ଚାଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହ ଚାଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହ ଚାଲିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଚାଲିବେ ସେହି ଅସ୍ତୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନଲିମିଟେଡ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଚାଲିବେ ସେ ଅଭିଷେକ ଆପଣ ସହ ସ୍ଥାନ ଧରିବ ମର୍ଚ ମାନେ ତା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ତା ବଢି ବଢିକୁ ଯିବ ମର୍ଚ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଯେତେ ଜୀବନ ଜୀବନରେ ସେ ଅଭିଷେକ ବଢିଲା ମର୍ଚ ମାନେ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप से अभिषेक को बढ़ाइले मर्च मारे से तोले को बढ़ाइले ए सामक को बढ़ाइले सब द्वारा अंतर करला मर्च मारे आउ से परिव को लागिले नदी ही गला मर्च मारे आज आप को लाइफ को सब निकट आने को चाहे मर्च मारे से सब दुर्गति मार्ग मध्यरे से अभिषेक को समान रखले कि दुर्गति मार्ग रछो बहुत एक करथला मर्च मारे आउ से मार्ग मध्यरे से अभिषेक को केरी कर पारले ना मर्च मारे से मारे घमंड हेले मर्च मारे बस पैसा घमंड मारती जलस घमंड मारती किंतु से लोक मान को पाई से द्वार खोला है बोला मर्च किंतु से माने प्रभु को सहित जड़ित थे अभिषेक जड़ित थे मर्च माने से जानिले जे प्रभु को आशीर्वाद समय हे गलाने से माने आपण आपण प्रतिभा को सजड़ कर लागले आपण आपण समय को सजड़ कर लागले एई समय बरकर समय अटे आ से माने बर को स्वागत करी मानी बते से माने प्रस्तुति आरंभ कले ए आरंभ समय मध्यरे से दुर्बुद्धि मान कन्या मानकर तैल गुड़ा को लिपि गला मर्च माने से माने अस्तव्यस्त होछथि से माने आपण आपण लोक मन मध्य कथाबार्ता को स्टार्ट कले करदेले मर्च माने वार्तालाप करबा को स्टार्ट करदेले चुगली करबा को स्टार्ट करदेले से बड़ी मन को बाकी बात कहलो हमर तोलो हमर दीप लिपि गलाने हम समान को बाकी बाकी तो समान को मना कर देले हमको अंटी बनाए बरम तुम्हें अपना अपना जीवन के दोकान को से चलिया मोर प्रिय प्रभु को लोक माने दोकान से तोड़ नाही मर्च माने प्रभु को बाक्य से तोड़ अछि मर्च माने आज लोक बाक्य अभाव को हेबा सकाश लोक विनष्ट होछ मर्च माने जेतबे से शब्द को सुने से माने अपना अपना पाई तोड़ में दोकान को पड़ाइले मर्च माने आ जब दुकान को जाई छै से समय रे बर आसे पहुंची गले मर्च माने आ से माने बर को स्वागत कले कपाट बंद हो गला मर्च माने तो से माने पछरे से माने आसे से माने कपाट को बडाउ छते किंतु भीतर गोटे शब्द आसुछि जिसको को सुनते जिसको मंडली थे गोटे गोटे सौभाग्यदार थे मर्च सौभाग्यदार थाई कि मध्य लगभग जीवन रो अभिषेक भाबी जाउछ मर्च आबे की बसिछु एक जगह अछु वाक्य सुनुछु सब विषय हम करि पारुछु जिसको को सत्य आराधना करि पारुछु किंतु एई समय रे हम पाकर सेई प्रोसेस हम करि पारबो मर्च माने जेते प्रस्तुति समय जाउछे हमरो सहयोग अभावी जाउछे आमे व्यक्ति बस्त ही जाउछे कोन फोन कर दोछे आमे व्यक्ति बस्त होई करे आमे फोन को धरि बाहर को पळाई जाउछे मर्च माने ठीक से इस समय द्वार बंद हो जाउछे ठीक से इस समय से कपाट बंद हो जाउछे ठीक से इस समय झरका बंद हो जाउछे मर्च माने नकया पर चाहे आपन को चक्षु आपन को मुख आपन को पाद आपन को हाथ पूरा राइट लागे के मर्च माने जो द्वारा आपन बर को स्वागत करि परिबे आमे भी एछि अछु केते समय आसुछि आमे केते जण हम बर को साक्षात करि परिबो केते जण हम बाहर को जाई परिबो बॉडी प्रेजेंट माइंड अपसेट होछि टंका को पागल कर दोछि मोबाइल को पागल कर दोछि एटीट्यूड को पागल कर दोछि गर्व हमको पागल कर दोछि जेतबे आशीर्वाद आपन गर्व को छाड़ी दियंतु जेतबे आशीर्वाद आपन सेही जो विषय को वर्तता को छाड़ी दियंतु आपन प्रभु को निकट रे आसंतु आपन हृदय को सामर्थ्य ना होय आपन प्रभु को निकट रखतो मर्च माने
ପ୍ରାପ୍ତାର ବସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। हे प्रभु हमें डेली हमें प्रार्थना आसिबुलु प्रभु डेली हमें सामने बसुलु प्रभु हमें का ग्रुप रखुलु हमें का फ्रंट लाइन थलो हमें का शेयर थलो हमें का उत्तम दान दउथलो हमें का सब जगह आगे थलो किंतु जो समय रे हमरा थिबा से समय रे आपण नाहांती जो समय रे आपण रेडी होबा से समय रे आपण नाहांती आपण देखा जाऊ नाहांती। कोन क्लिप को देखुतली जड़ भौणी दौड़ के आसला एमती आको दौड़ से आसला आउ से कहूछि से जाकरे दिखाई दिखुतले मोर नाम जीवन पुस्तक लेखा होछि बेले जल्दी देखो जते बेले से देखिले भौणी आपन नाम जीवन पुस्तक लेखा छै से पूरा बीचो को देखा आरंभ करे चिल्ला लगा काई जीवन पुस्तक नै काई कि तमर से गर्व तमर एटीट्यूड আজি खराब दिवायतु तम चुगली करते बायतु व्यभिचार करते बायतु तम दान दउतो सतो किंतु तुम मध्य प्रभु से प्रेम नथिला तुम मध्य जुक्त उपासना नथिला तो मध्य धार्मिक विषय नथिला तुम मध्य से भक्तात्मक विषय नथिला एतिपाय तुमर नाम जीवन पुस्तक लेखा जाय नै छाई ना दुतमन आसले काम देखि नै अग्निर भोजन पकाय दे जेतेबेले से जाकर पड़िला ताकू सब टाणा आरंभ कले सब वर्षा सब पक्क गुडा को ता भीतर प्रवेश कर आरंभ चिल्लाउछे मु कहबा पर चाहे बच्चा माने नर को आपन पर नाई बच्चे पड़ी माने नर को आपन पर नाई बच्चे मां माने नर को आपन पर नाई बच्चे भाई माने स्वर्ग आपन को लौटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। छाड़ी दियो जगतर सुख को छाड़ी दियो जगतर रंग बिरंग विषय को प्रभु को निकट फेरी आसो एक जुक्त उपासना करो हालेलुया। या समय अटे आपन हृदय को चूर्ण करिबा या समय अटे अंतःकरण को हम प्रभु को निकट देबा काहे परमेश्वर अंतःकरण को निरीक्षण करती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का निरीक्षण करती अंतःकरण को निरीक्षण करती आई बोलते अध्याय प्रभु को वाक्य द्वितीय पॉइंट प्रथम है प्रभु निकटवर्ती है द्वितीय पॉइंट प्रभु को वाक्य पूर्ण है आई बोलते अध्याय 12 वाक्य Praise the Lord. Hallelujah. या संचय परिवार समय अटे अनेक लोग बैंक बैलेंस में संचय करते मोर्चा में अनेक लोग अनेक बैंक रे अनेक प्रकार स्कीम रे सवारी संचय करती किंतु ता अस्थायी अटे मोर्चा माने ता अस्थायी अटे किंतु हम जो संचय विषय में जदि शिखिबा ता चिरस्थायी अटे मोर्चा माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मु तांको अष्टादर निर्गत आजर विवेक होई नै मु अपना आवश्यक आरो अपेक्षा अधिक तांकर मुखर वाक्य को संचय करू अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एटी आइबो एक निगुर विषय को से आरो बिना रखना चाहछते मोर्चा माने लोक पंचमान में तो आहार संग्रह करती लोक बुद्धिमान में तो कपड़ा संग्रह करती किंतु प्रभु को लोक आइबो प्रभु को वाक्य को संग्रह करछते मोर्चा माने काहे कि एई वाक्य जीवन होते एई वाक्य कार्यकारी होते एई वाक्य शक्तियुक्त होते एई वाक्य शासन को खंडित करनो हाथर लोटे मोर्चा माने हालेलुया हालेलुया। तो मुखया बच्चा है तांको अष्टादर निर्गत आज्ञा से विवेक होई नाती प्रभु को आज्ञा को सब मानिले तांकर वाक्य को मानिले तांकर कथा को मानिले तांकर पथ में चलिले तांकर सुध बसिले तांकर सुध उठिले जे
ରାଜ୍ୟରୁ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧନ ସରିଯିବ, ଟଙ୍କା ସରିଯିବ, ମନୁଷ୍ୟ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଡେଲି ବ୍ରେଡ୍ ଅଟେ, ସେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଡେଲି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଚୁମ୍ବାଇବେ, ଡେଲି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମୁଖରେ ନେବେ, ଡେଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଗାଈ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇଥିବ, ରାତିରେ ସେ ତାକୁ ବାହାରିବ, ଚୁମ୍ବାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚୁମ୍ବାଇବ, ତାକୁ ପାମ୍ପଡ଼ି କରି ଚୁମ୍ବାଇବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଝିଝିକି ଚୁମ୍ବାଉଥିଲେ, ଚୁମ୍ବାଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଯେ ଶୁଷ୍କ ଉପତ୍ୟକା ଯେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ହାଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଭାଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଖିବା ପ୍ରଚାର କଲେ, ଏ ହାଡ଼ମାନେ ଏକ ଜାଗାରେ ଆସ, ଏମିତି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ହାଡ଼ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ସେଟା ଖଞ୍ଜିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚଳିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ କହନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା କରି ତାକୁ କମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଲସ୍ୟ 2:9 ଲେଖା ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କଲସ୍ୟ 2:9-10। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ତୁମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। କାହାର ସୌଭାଗ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ତୁମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମ ଜୀବନ ହଇବ ଧନ୍ୟ, ତୁମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମ ଜୀବନ ହଇବ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଷ୍ଟକ ସର୍ବଜେଶ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ତୁମମାନେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରେ? ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୀତ ସଂହିତା 19:7 ଲେଖାଗଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରିବ। ଆପଣ ରୋଗରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ଥିତ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ତଳବଳ ହେବ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ତଳବଳ ହେଇଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ତଳବଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଛିଡା ଉଠେଇଲେ, ଯେମିତି ଦାଉଦ ଛିଡା ଉଠେଇଲେ, ଗଲିଆନ ତଳବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବିଜୁଳି ତଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ସାନ ଛୁଆ ତାକୁ ମୁଁ ଗଡରେ ରନ୍ଦି ଦେବି ଚେଷ୍ଟା କଲା, আর কি আছে কি অত সেই জায়গায় যে ଆଉ ଦାଉଦ ଡେଭିଡ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ
କଲେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖड्ग ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖड्ग ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସର ଖड्ग ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଧାର୍ମିକର ଖड्ग ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖड्ग ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା 5 କୋଟି ଖड्ग ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା 5 10 ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ସେ ଖड्ग ବ୍ୟବହାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲିଆ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ ତାର ଅହଙ୍କାର को ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ को ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କୋନ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଫି ଅଟେ କୋନ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଫି ଅଟେ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଫି ଅଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିଲ୍ଲାଇକି କୋନ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଫି ଅଟେ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଫି ଅଟେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଥର ଯଦି ବାଜିଲା ବୀର କଲ୍ୟାଣରେ ପଛଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତା ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଂଶକ୍ଷେତ୍ର କମିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କହିବାରେ କ୍ୟାନ୍ସର गोटे पत्थर मरीजी प्रेज कमांड करो तो विश्वास करो वर्तमान आपण तो फेथ को वृद्धि करो कहीं आम देखु सदा प्रभु व्यवस्था सहित प्राणर स्वास्थ्य जनक सदा प्रभु प्रमाण वाच्य अटल प्रभु ज्ञानदायक आपण ज्ञान देते प्रभु विश्व तो ज्ञान आरंभ अटे शेष नुह हालेलुया आपण हितोपदेश को पढ़ो तो ज्ञान पाइबे हितोपदेश 10:5 जल्दी आप ठंडा हो गरम रुहतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निद को आउट करवा निद को हालेलुया आत्मा रे पवित्र आत्मा रे कौन आ रहा है आत्मा रे पवित्र आत्मा रे की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला हालेलुया तमने में आत्मा रे बसवार छे मते बोलावडे रे पड़ता प्रभु निकट रोछो भोनी माने पा माने टिक मस्त आज क्लोजअप लगाइ छ क्लोजअप करि छ ललिता का बढ़िया क्लोजअप कर प्रेज द लॉर्ड देखिए और क्या चाहिए वाह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 और खाना दाने भी बढ़िया क्लोजअप कर छ देखिए कसम छ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वो तो हालेलुया 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 बेरो मत चुपचाप खड़े रहो अरे यीशु की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को मानचे को धरो आपन डरबा आवश्यक नाही प्रभु कार्य करबा स्टार्ट कर देबे प्रेज द लॉर्ड कोड़ी दिन तो 10:05 को शेष वार को जाउछि ग्रीष्म काल रे जे संचय करे से बुद्धिमान पुत्र मात्र फसल समय जे निवृत्त थाए सेही पुत्र लज्जाजनक कि समय चलছে বে গ্রীষ্ম সময় চলছে এই সময়ে যদি সঞ্চয় করে বর্তমানে সে বুদ্ধিমান হতে গোটে গোটে টঙ্কা যদি সে সঞ্চয় করিব বর্ষা সময় সে বঞ্চে যাব তারপর বারবার পড়ব না বর্তমানে কিন্তু আমার যথেষ্ট খাদ্য हालेलुया ग्रीष्म काल जे संचय करছে बुद्धिमान पुत्र अटे कहबा जो बुद्धिमान कौन तो मु बुद्धिमान अटे मु बुद्धिमान अटे मु ज्ञानवान अटे हालेलुया हालेलुया मु दिग्राज व्यक्ति नुगो मु सैनिक व्यक्ति नुगो मु सैनिक मां नुगो मु सैनिक झियो नुगो मु सैनिक पुओ नुगो मु लज्जाजनक पुओ नुगो मु
ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା ମାଥ୍ୟୁ 6:21 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସାଂସାରିକ ଧନ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖଜନା ସଞ୍ଚୟ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସାଂସାରିକ ଧନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ସାଂସାରିକ ଧନ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ, ସ୍ୱର୍ଗ ଖଜାନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ 19:21। ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିଦ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚୋର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଗତ ଧନ ଅଛି କୀଟ ଲାଗିପାରିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ତା ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ଘର ବନାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଟୋ ଚଲାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଶୟ ମୂଷା କଣ କଲେ, ପୁରା ଟଙ୍କାକୁ କଣା କରିଦେଲା। ଅଧା ଅଧା ଟଙ୍କା, ବେଟେଲ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୂଷାକୁ ଧରବାରି ମଧ୍ୟ ଚାଲ ପକାଇଲା, ଚାଲର ସେ ଫସଲା ବର୍ଷ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଆରେ ମୂଷା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ମେହନତ କଲି, ମୋ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ରଖୁଥିଲି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇ କଣ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାକୁ ମାରବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ମାରଲା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତୁ ବର୍ଷ ମାନେ, ଆମର ଟଙ୍କା ବେଟେଲ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଏସବୁ କରୁଛୁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିପାରୁନୁ ବର୍ଷ ମାନେ। ତ ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇ ନଥାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ତାର ବେଟେଲ ଟଙ୍କା କଣ ଗଲା, ମୂଷା ଖାଇଦେଲା ବର୍ଷ ମାନେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିବେ ସେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ସାଂଘାତିକ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କାକୁ ପଠାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଲାଇଫ୍ ରହୁଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମତେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ, ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଯଥେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଗଲି, ଚେକ୍ କଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖ ମୋର ଏଟିଏମ୍ ରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରାଟ କରିବେ। ମୋର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିରାଟ କରିବେ। ତାକୁ ଦେଖେଇଲି, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 200 ଟଙ୍କା, ଏଟିଏମ୍ ରେ ଚେକ୍ କଲି 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଘରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ଲଗାଉ କିଛି ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଇଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେସେଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଠି 7,200 ଟଙ୍କା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କି କୌଣସି ଲୋକ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବର୍ଷା ମାନେ। ତାମାନେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।